अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक खबर जिसका सबको इंतज़ार है वो खबर है इमरान खान की रिहाई की। वो खबर है शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद और उन तमाम असीरान की रिहाई जो जेलों में मौजूद हैं। इमरान खान जब से जेल में गए हैं, इमरान खान ने किसी वक्त भी ये बात नहीं कही थी कि अब तहरीक चलाएं। पहली दफ़ा खान ने तहरीक चलाने, तहरीक को खुद लीड करने और तहरीक के हवाले से बड़े फैसले किए हैं। खान को पता था कि मेरी मुलाकातों पर पाबंदी लग सकती है, खान को पता था कि मेरी मुलाकातें बंद हो सकती हैं, इसलिए खान ने पूरी तहरीक की हिकमत अमली, लाहे अमल और तहरीक को किस तरह चलाना है ये पहले ही बता दिया था। खान के पास हमेशा एक ऐसी टीम रही है जो लम्हा बलम्हा खान की खबर, खान की बात को क़यादत तक पहुंचाती है और क़यादत तक पहुंचने वाली लम्हा बलम्हा गुफ्तगू कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने लेकर आती है जिससे सियासत के अंदर वाज़ेह तौर पर बड़ी तब्दीली नज़र आती है। आज भी मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ वो खबर छोटी नहीं है, बड़ी खबर है। सबसे पहले तो खबर यह है कि खान के बेटों से मुलाकात के लिए दो अहम तरीन शख्सियात की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से कई बातें चल रही हैं। इस्लामाबाद के अंदर कई अहम तरीन हलकों में ये बात चल रही है कि खान के बेटों से मुलाकात के लिए दो अहम तरीन शख्सियात बैरून मुल्क रवाना हो गई हैं। इन दो अहम तरीन शख्सियात के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके नाम सीगा राज में रखे गए हैं और उन शख्सियात के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें कुछ टारगेट्स देकर भेजा गया है, उन्हें कुछ ऑफर्स देकर भेजा गया है, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें देकर भेजा गया है कि जिसकी बुनियाद पर कप्तान की रिहाई का वक्त, कप्तान की रिहाई के वक्त के हवाले से कुछ चीज़ें तय हो सकती हैं। क्योंकि एक चीज़ बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि खान के बेटे अगर पाकिस्तान आ गए, जिसके 99% चांसेस हैं, 1% चांस यह है कि आप किसी वजह से उन्हें रोक सकते हैं। उनके बेटों के आने के बाद किसी सूरत भी, किसी हाल में भी, चाहे हज़ारों गिरफ्तारियां हो जाएं, चाहे हज़ारों जगहें बंद हो जाएं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी खान के बेटों का इस्तकबाल और खान की रिहाई की तहरीक उस नुक्ता उरूज पर पहुंच जाएगी जो आज से पहले ना पाकिस्तान में ऐसा हुआ होगा और ना ही पाकिस्तान में ऐसा होता नजर आएगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है। इसके बाद कोई चीज़ रह नहीं जाती, ना ही इसके बाद कोई ऐसी चीज़ होगी जिस पे आप ये कहें कि ऐसे नहीं, ऐसे हो गया या ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। अब दो अहम तरीन शख्सियात खान के बेटों को मिलने गई हैं। इन शख्सियात के नाम भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगे और उन शख्सियात के नाम सामने आने के बाद बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़राए जिस बात का इंकशाफ कर रहे हैं उस हवाले से मैं आपको बड़ा क्लियर और वाज़ेह बता दूं। ज़रा इस बात का ज़राए जो इंकशाफ कर रहे हैं कि हर सूरत में खान के बेटों को पाकिस्तान आने से रोकना है, लेकिन खान के बेटों की तरफ से, खान की साबका बीवी की जानिब से और तहरीक इंसाफ के उन लोगों की तरफ से जो खान की रिहाई की तहरीक में नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं और जो खान के फॉलोअर्स हैं, वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ मुज़ाकरात और कोई चीज़ इसी सूरत में होगी, पहले खान और उनके साथियों की रिहाई, उसके बाद मुज़ाकरात या किसी और चीज़ का राउंड चलेगा। खान के बेटों ने भी ये बात बाकायदा किसी जगह पहुंचा दी है। खान के बेटों ने ये बात उस शख्सियत को पहुंचा दी है जिस शख्सियत ने खान के बेटों को ये पैगाम दिया है कि आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि मुलाकात होगी, लेकिन पहले हमारे वालिद को इंसाफ दें, पहले हमारे वालिद के साथ वो सलूक करें जो सलूक बनता है, उनकी रिहाई बनती है, उन पर बने हुए बेबुनियाद मुकदमात ख़त्म किए जाएं, उन्हें रिहा किया जाए, उसके बाद हर चीज़ पर बात हो सकती है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज की सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा खान के बेटों ने कहा है कि बेशक हमें कोई रोके, हम हर सूरत पाकिस्तान आएंगे, हम रुकेंगे नहीं। अडियाला के रास्ते आज नाज़रीन कराम बंद कर दिए गए हैं। खान की मुलाकात का दिन भी है। अडियाला के गेट तक तहरीक इंसाफ के लोग पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। अडियाला के बाहर जो तमाशा लगा हुआ है, अडियाला के बाहर जो हाथापाई, जो फड्डेबाजी, जो गिरफ्तारियां, ये जो सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी एक खबर आ रही है कि अडियाला की सूरत हाल को देखते हुए जूं 5 अगस्त करीब आ रहा है और पीटीआई की मूवमेंट बन रही है, उसके बाद ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो रही है, ये चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि खान को किसी जगह शिफ्ट करने का फैसला हो चुका है, क्योंकि ये बात बड़ी अहम जगह पर डिस्कस हुई है और एक अहम तरीन हुकूमती जिम्मेदार ने भी एक महफिल में इस बात का जिक्र किया कि खान को अडियाला से शिफ्ट कर दिया जाएगा।
اس کی دو چیزیں ہی ہو سکتی ہیں. اگر بنی گالا شفٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے رہائی کا دروازہ. اگر کسی اور جگہ جیل میں شفٹ کیا جاتا ہے تو پھر بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، چاہے کسی بھی جیل میں شفٹ کیا جائے، کسی بھی صوبے میں شفٹ کیا جائے، خان کی رہائی کی تحریک کسی صورت رکنے والی نہیں ہے. نہ صرف خان کی رہائی کی تحریک تیز ہوگی بلکہ خان کی رہائی کی تحریک میں اب اتنی تیزی سے آگے چیزیں بڑھیں گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ اب گیم حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب تحریک انصاف رہائی کے علاوہ کسی چیز پر مذاکرات نہیں کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اصل موومنٹ 2 اگست سے شروع ہوگی اور 5 اگست کو شاید کسی طرف اور حالات چلے جائیں. دوسری جانب الیکشن کے حوالے سے مشورے آنا شروع ہو گئے ہیں. مظہر برلاس نے اس حوالے سے بڑا دعویٰ کیا. وہ کہتے ہیں کہ اپریل 2022 کے بعد جو بھی صورتحال پیدا ہوئی اور 3 سالوں میں جو کچھ بھی ہوا، آج معاملے سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. اصل سوال یہ ہے، پی ٹی آئی نے 3 سالوں میں کئی کوششیں کی. 9 مئی کی بات ہوئی، 26 نومبر کی، یا تحریک انصاف کے قائد سمیت ان کے سرکردہ رہنماؤں کی گرفتاری کی. کیا یہ رہائی خان کی حکومت کی تبدیلی یا کوئی بڑا مارکا حکومت کو دوبارہ الیکشن پر مجبور کر سکتا ہے؟ خاص طور پر ایسے ماحول میں جب مقتدرہ کی نے جو ہے وہ حمایت حاصل ہے. حکومت کو گھر بھیجنے یا نئے الیکشن تک لے جانے کے 2 ہی راستے ہیں. نمبر 1 مذاکرات اور سنجیدہ مذاکرات. نمبر 2 لاکھوں افراد اسلام آباد پہنچ جائیں تو وہ حکومت کیوں کرنے دیں گے؟ فائنل کال دے کر آپ نے دیکھ لیا. میری جو مظہر صاحب کہتے ہیں کہ میری رائے میں مسئلے کا حل نئے الیکشن ہے، اور وہ اس لیے بھی کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 8 فروری 2024 کو ان کا مینڈیٹ چوری ہوا، جبکہ مسلم لیگ نواز کا دعویٰ ہے کہ 2018 کو ان کا مینڈیٹ چوری ہوا. اگر میچ ڈرا ہے تو فائنل تیسرا میچ کروا لیں. البتہ نئے امپائر یعنی الیکشن کمیشن کا فیصلہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کر لیں، رول آف گیمز بھی طے کر لیں. رہ گئی بات تاریخ کی، تو الیکشن اس سال کے آخر میں بھی ہو سکتے ہیں اور مارچ یا اپریل 2026 کو بھی ہو سکتے ہیں. ایک متفقہ عبوری حکومت کی نگرانی میں اگر دونوں فریق مذاکرات پر تیار ہو جائیں تو پی ٹی آئی کے خان اور جیل میں ان کے دیگر قائدین کو کسی گیسٹ ہاؤس میں وقتی طور پر منتقل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ 1977 میں بھی دیکھنے کو ملا تھا. جو عدالتی معاملات ہیں وہ عدالتوں پر چھوڑے جا سکتے ہیں، مگر دونوں طرف سے سیاسی لچک لازمی ہے اور غیر سیاسی عدم مداخلت. ماحول کو بہتر بنانے کے لیے میڈیا پر سے غیر اعلانیہ سینسرشپ کا خاتمہ اور پیکا جیسے قوانین کی معطلی بہت ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذاکرات کی بنیاد پی ٹی آئی کے ان 5 رہنماؤں کے خط کو بنایا جائے یا پھر مذاکرات وہیں سے شروع ہوں جہاں ختم ہوئے تھے. اب دیکھیں، عمران خان کی غلطیوں، سیاسی غلطیوں کی آپ ایک لمبی فہرست بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے اور پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے. اور دیکھیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو آج پاپولر ہے وہ کل بھی ہو. 2020 اور 2021 کے ضمنی الیکشن اگر ہم دیکھیں تو اس میں مسلم لیگ نون جیت رہی تھی. تو سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر حالات کو بدلنا ہے تو پھر فیصلے بڑے کرنے ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے جو مظہر عباس نے مشورہ دیا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.